नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। भक्ति ओडिशा चैनल तरफ समस्तंकर मंगल कामना करी यार स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को समस्त श्रोता बंधु मान को मु स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। आज पारंपरिक मीन 11 दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी 2026 मसीहा मार्च मास 25 तारीख बुधवार। आज सूर्योदय सकाल 5:50, सूर्यास्त संध्या 5:55। आज तिथि सप्तमी, दिन 1:50 पर अष्टमी। आज राशि वृष, प्रातः 6:17 पर मिथुन। आज नक्षत्र मृगशिरा, संध्या 5:34 पर आर्द्रा। आज जदि कौन व्यक्तिर दिन 1:50 मध्य मृत्यु हुए ताले एकपाद पुष्कर दोष रही शांति विधान करणीय। आज जोगिनी वायव्य कोणे रे दिन 1:50 पर ईशान्य कोणे रोथु से समय से दिग को यात्रा आज शुभकर्म ना। आज सप्तम 21 पार्वण श्राद्ध, से अष्टमी पार्वण श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य ताल, दिन 1:50 पर नड़िया एवं आमिष। आज व्रतोपनयन, जलाशय खनन, देवता गठन आदि शुभकर्म निर्घंट करा जाई अछि। आज शुद्ध शुभ बेला सकाळ 5:50 रु 7:26, दिन 10:22 रु 11:28, दिन 1:53 रु संध्या 5:07, संध्या 6:43 रु राति 10:40, राति 1:51 रु राति 2:50 एवं राति 4:19 रु 5:49 पर्यंत होउथिबारु से समय आपण कौन शुभ अनुकूल कार्य आदि करिपारंती। प्रिय श्रोता बंधुगण, बर्तमान आपण को आज पंचांग सहित शुद्ध शुभ बेलार सूचना दिगला। एवं आसतु जाना आज प्रत्येक राशि जात व्यक्ति मान दिनटी किभଳି कटिब। आपण मैंने जानती प्रत्येक राशि 3 नक्षत्र अच्छी, 1-1, 2-1, 3-1। यही 3 नक्षत्र मेषराशि जात व्यक्ति मान आज प्रातः समय कौन से एक दुसंवाद आपण मन को अस्थिर कराइब। आज आपणकर दिनटी जेते भलरे कटले मध्य सकाळ से संवादटी आपणकर दिन सारा आपण मन को भराक्रांत कर रखिब। किंतु अपर पक्षरे आपण आज किसी सामाजिक सम्मान लाभ करने सहित कौन शुभ कर्म योगदान कर सूचना रही। आज कार्यालय आपणकर सम्मान वृद्धि हेब, व्यवसाय लाभ हेब, राजनैतिक व्यक्तिंकर आज कर्मी प्रत्याहार एवं समाज उपर प्रत्याहार वृद्धि पाइब। आज आपणकर जदि निजर कौन कला नैपुण्य थाए ताहा परिप्रकाश हो आपण को विविध क्षेत्र में सफलता दब। आज आप कौन अर्थ लगाणकारी संस्था टंका विनियोग करार थाए ताले शुद्ध शुभ बेला देखि करंतु, निश्चित भाव में आप लाभवान हेबे। बर्तमान सूचना देवा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि 3 नक्षत्र 3-2, 4-2, 5-2 यही 3 नक्षत्र वृष राशि जात व्यक्ति मानकर आज गोटे शुभ संवाद आप निश्चित भाव में पाइबे। किंतु कौन ना कौन कारण दिन सारा आपण मन में अस्थिरतार सृष्टि हम। आपण आज कौन कार्य हठात तरतर ही करंतु नाही। आपण मनर व्याकुलता आपण कौन कार्य बाधा सृष्टि करि पारे। आज आपण अति उपस्थित अधिकार निकटतर हवा को मन भितर जो आशा आसूची ताहाकु प्रशमित करने को चेष्टा करंतु, नतुबा आपण ताहा विपरीत फल पाई पारिबे। कौन कार्य आपण आज अत्याग्रही हुंतु नाही। अत्याग्रह प्रकाश आपण बुमेरांग काम भली कार्य करि पारे। आपणकर आज किसी अर्थ लाभ हबार संभावना रही। किंतु आपण तरतर होई कौन से एक कथा प्रकाश करने फल ता सामाजिक क्षेत्र में एवं पाख पड़ोशी पाखे समालोचनार खोराक जोगाइब। घरे आपणकर पत्नी आपणकर को जेते जहाँ कहते आपण ताहाको आज जदि ग्रहण न करती ताहले पारिवारिक अशांति निश्चित भाव में सृष्टि हेब। से आपण सतर्क रुहंतु। आपण आज टिके सकाळु दही बा महू खाई दिनचर्या आरंभ करंतु, आपण अनेक शुभ फल निश्चित भाव में प्राप्ति हेब। बर्तमान सूचना देवा मिथुन राशि संपर्क में। मिथुन राशि 3 नक्षत्र 5, 3, 6, 3, 7, 3
এই ତିନି ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ଫଳରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅପରାହ୍ନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଏକ ଦିଗରୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ହାସଲ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କୌଣସି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନେଇ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କର୍କଟ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 7, 4, 8, 4, 9, 4 ଏହି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆତ୍ମବଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସର୍ବଶେଷରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି କର୍ମୀ ମହଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପଦସ୍ଥ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଯଥାଟାରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଜଳଧାର ଅର୍ପଣ କରି 7ଟି ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାହତ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ସିଂହ ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 10, 5, 11, 5, 12, 5 ଏହି ତିନି ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ, ମାନ ଲାଭ, ଯଶ ଲାଭ, ଭୂମି ଲାଭ, ସର୍ବୋପରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ପାଇବେ ବା କୌଣସି ଏକ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣ ଆଜି ପାଇବେ। ଆଜି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥାଏ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତାହା ସଫଳତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ବେଶ୍ ସୁଖପ୍ରଦ ଏବଂ ବେଶ୍ ସଫଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 12, 6, 13, 6, 14, 6 ଏହି ତିନି ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶତ୍ରୁ କିଛି ଅଯଥାଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ସେତେ ଭଲରେ କଟି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।
बर्तमान सूचना देवा तुला राशि संपर्क में तुला राशि तीनोटी नक्षत्र 14/7 15/7 16/7 यही तीन नक्षत्र तुला राशि जात व्यक्ति मानकर आज शारीरिक असुस्थता मानसिक असुस्थता आपण को आज दिन सारा चिंतित कराइब आपण कौन उदर जनित रोग रे पीड़ित हो पारती बा आपणकर मांसपेशी पीड़ा आज आप पीड़ित हबार संभावना रही आज आपणकर कौन कार्य सफल हेब नहीं आपणकर आज कार्यालय मध्य अस्वास्थ्यकर परिस्थिति आपण मानसिक दुख देव घरे पारिवारिक अशांति सृष्टि हेब पिला मानक आचरण आपण मन को अशांत कराइब पाख पड़ोशी एवं समाज रे अन्य व्यक्ति मानक द्वारा आपण आज निंदित हबार संभावना रही आज आपण दिनटी टिके जगी रखी चलतु सकाल टिके दही बा महू खाई दिन आरंभ करतु किंचित सुफल पाइपारती बर्तमान सूचना देवा बिछाराशि संपर्क में बिछाराशि तीनोटी नक्षत्र 16/8 17/8 18/8 यही तीन नक्षत्र बिछाराशि जात व्यक्ति मानकर आज सकाळु कौन से एक शुभ संवाद आपण पाइबा थिले मध्य ताहा आपण विलंब रे पाइबे आज आपण दिनटी भलरे कटिब नाही चौर भय द्रव्य हानि शारीरिक पीड़ा कौन सी शस्त्र द्वारा आघात आपणकर आज पाइबार स्पष्ट सूचना रही रास्तार गलाबे टिके जगी रखी चलतु दुर्घटनार संभावना रही बेले आपणकर कौन सी द्रव्य हानि बा कौन सी कार्य हानि आपण अधिक चिंतार कारण हेब आज आपण हनुमान चालीसा टिके पाठ करूँ हनुमान को 7टी नालिया फूल अर्पण करूँ किंचित शुभफल पाइपारती बर्तमान सूचना देवा धनुराशि संपर्क में धनुराशि तीनोटी नक्षत्र 19/9 20/9 21/9 यही तीन नक्षत्र धनुराशि जात व्यक्ति मानकर आज शत्रु माने परास्त हे आज आपणकर कौन व्यक्ति जदि शत्रुता आचरण करे ताहले से निजे ही निजर खाले पड़ज व्यवसायी माने आज अपूर्व सफलता लाभ करेंगे कर्मचारी माने आज उपस्थित अधिकारी कृपा लाभ करेंगे कौन सी एक नूतन दिगरु आपणकर आज आय हेब आपणकर आज बहु दिन रही अभिलाष पूरण हेब पदोन्नतिर सूचना रही आपणकर आज दिनटी बहुत भलरे कटिब राजनैतिक व्यक्ति मानकर आज पतियारा वृद्धि हेब पारिवारिक संपर्क आज बहुत भल पिला मानकर आज पाठरे दक्षता प्रतिपादित करेंगे एवं पिला मानक आनंद बापा माँ मध्य आज खुशी व्यक्त करेंगे आज आपण कौन विवाह आदि कार्य बा शुभ कार्यर अयम आरंभ करिपारंती बर्तमान सूचना देवा मकर राशि संपर्क में मकर राशि तीनोटी नक्षत्र 21/10 22/10 23/10 यही तीन नक्षत्र मकर राशि जात व्यक्ति मान आज सकाळु हठात कौन कारण एक अर्थ व्यय करने को आपण को बाध्य हेबे जहाँकि आपण ऋण करिपारती बा संचित अर्थ व्यय हो फल मनटा टिके विरस रु अपर पक्षरे आपणकर आज शत्रु माने परास्त होइजिबे आज आपणकर कौन एक शुभ संवाद आपण पाइबा सह बहु दिनर पुराना बंधुंक सहित साक्षात हेब आपणकर आज मन दिनटी एक बहुत भलरे कटिब कार्यालयटी आज आपणकर हस खुशी कटिब पारिवारिक संपर्क मध्य उन्नति घटिब एवं आपण आज दिनटी शेष भरे कौन से एक शुभ संवाद निश्चित पाइबे बर्तमान सूचना देवा कुंभराशि संपर्क में कुंभराशि तीनोटी नक्षत्र 23/11 24/11 25/11 यही तीन नक्षत्र कुंभराशि जात व्यक्ति मानकर आज सकाळु हठात कौन से व्यक्ति सहित कलह सृष्टि हम जहाँकि आप मन को दिन सारा भराक्रांत कर जो कलह सृष्टि हो तार प्रति प्रक्रिया आपण आज कोर्ट कचेरी थाना बा कौन सी माली मकद्दमारे संपृक्त रही पारती सेवा देवा आज बहुत अर्थ व्यय हो आज कार्यालय आपड़ जगी रखी चलतु पादे पादे के असुविधा आपंकर आज अच्छी व्यवसायी माने आज कौन सी परिस्थिति भी लाभवान हे ना सर्वोपरि जो मैंने राजनीतिक व्यक्तित्व से माने आज कर्मी महल में प्रत्याख्यात हे बहु अर्थ व्यय सत्वे कर्मी मानक आज आप आबद्ध कर रखिपारे ना
ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଆଦୌ ଭଲରେ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି 7ଟି କଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25, 12, 26, 12, 27, 12। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ସକାଳୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ସମ୍ବାଦଦାତା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି କଳହ, ଅପମାନ, ଅପଯଶ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କଳହର ମୂଳ କାରଣ ହେବ। ଆଜି ବିନା କାରଣରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ପିଲାଙ୍କର ଅସହଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଅସ୍ଥିର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦୀ ରଖନ୍ତୁ ବା ହଳଦିଆ କଲର୍ର ରୁମାଲଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିଭଳି କଟିବ ତା'ର ସୂଚନା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।